KUMNO borok-borok sesi kendo ini cooking session. Shua bangan sedang ban SHET ngakwa ban ai kublai senan thamai ke basuk ke bakamen bak ke baroy. Ya pi ki bapet hani ka ya kani ka YouTube channel jonga. Di bab mentak kasngi kedai ka cooking session ka ba so ko masuk ka bakhat akhrai. Bat mentak singan SHET ya ka JADAI. JADAI bershet udai bekerja. Di ngomong heknya syu pangan penino hi ba KUMNO bershet ya JADAI bekerjinta apa ya hap ban bam ke JADAI. Mo. Di perlok ke bandingkong du badangkam di khao udai ni udai bang padam lupa mo. Padam ta meneh padam di upiat piap lot stang long lasi bladung diat using bladung diat mulu usenrai cũng phần năng ta cũng tài mò không mình công độ để theo phần năng và thập piat mò piat usenrai banyak hap banyak sistem ka kerja mò ano udah ruk mana deh, mau wajib ai umbun deh, wajib ai katuk abis berat, ndian, mau perak deh, perlu masuk di pet ai ndian, dairu perak loy, ini di last mau ai bị tắt bắt tồn đẹp vậy trời bố lại xong cái ôm này thập nấu khảo mà sáng tạo thì cả nô bình thép ôi bố lại xong ôm này còn mà bạn ai mua lỗ mà thì clip bạn ai mua lỗ thì mua lỗ rồi học ai mua lỗ so barengan umumnya using mah ai long la siru ini diat tang si pinch perlok finally kini kala i jado kamli jado kade jadai de dai bershet bat khao di perlok di guntur kom SHET JADAI ke subha di penpra penjang udai di theo pentam theo khao ai mulu so barengan ai using bot long lasi dan ka long JADAI di kulis bung fly pet ini ka cooking session jonga ka bakar but next video ngan peni KUMNO ban SHET ya do share kelab pan khang penyo bam ke JADAI khambas kanunu bolong kari bolong kelah mo bang baik kari ko biang peleng kelah do mesti kelah ko biang buat mentapat ngan SHET ka do share kelah upat mo sepet next video jonga kubli sibun sa tiasuk nani sa tresuk mo